Baka Mashkam? Ayan, yung nakuha din niya. Pinagmamalaki niya. Mashkam niya. Binim canım. Bakalım çok mu? Kaç tane? Başka yok mu? Bu kadar oldum işte. Bu kadar oldu işte. Zeytin. Tuwang-tuwa naman siya sa kinuha niya. Para ano, ginala lang namin yung biyanan ko guys kasi naboboard daw siya. Kaya nandito na kami sa sasakyan. Dito kami sa labas pala. Baka. Hadi yuro mantar. Maghanap daw kami ng ano, ng mushroom. Ni güzel burada ya. Bak mantar yok. Ayan, sige, gumala ka dyan. Naboboard siya daw sa bahay, kaya ganyan. Kailangan gumala. Ano siya, may kinukuha siyang gulay, guys. Ulan, ne? Orada çok orada. Bu zeytin orada. Evet çok. Gel. Hayır aşkım, çok güzel o. Spanak gibi. Lagyan mo ng itlog. Punta ka dito guys, magkuha tayo ng gulay. Yo, gulay ba? Gulay. Ye. Şimdi bu böyle dikavuruz, yumurtalı yaparız bu sabah şimdi varınca. Ito kasing gulay na to guys, niluluto ng biyanan ko. Nilalagyan namin ng itlog. Çok güzel olur bu. Para siyang spinach. Orada baksana aşkım. Mantar. Baksana aşkım, mantar vardı. Mantar. Gel buraya gel. Sararlı mı bu? Ayan o. Bakan bir. Ama kırmızı. Ay hayır. Hindi pala siya pwedeng kainin. Karşıya geç. Gel. Maganda to pang design aşkım, baksana. Keşke bu şeyi arabada bırakaydım. Şeylerden bulaşacaktım. Ne o? Niye? Sat şey. Ver. Allah ya. Yok sen şeyler. Bulaştığında güzel olmaz. Christmas tree. Hayır aşkım, bırak şunu lütfen. Onları bırak. Lütfen. O dökülür onlar aşkım. Çok dökülür. Dökül onları, bırak. Evdekini çekelim ya zaten. Lütfen bırak. At. Çok Aysel'im, güzeldir onlar. Bunlar Pislik oluyor bak, pislik oluyor bak. Ay. Çürümüş bak. Baksana. Evin içine çürümüş bunlar. İyiydin ya. Ama bir güzel. Yıpalak değil. Kuha daw kami ng lupa guys. Aray ko. Uri.
Moments later. Ulor mako. Ulmas kay. Olur ya hocam. Dahil wala kaming lupa, guys. Maglulupa na ako dito. Buli-buli ah. Yuk. Buli-buli yuk ah. Bak. Al buradan bak. Bekle. Hipsi mo Ilya. Banachik. Nagnakaw na ng lupa. Para sa ano? Para sa halaman sa bahay. Mahal kasi ng lupa dito, guys, pag bibilhin mo. Para sa halaman. Ayan o. Pulis warga. Ay run. Pulis war ay guran. Nereye? Ay guran der. Ben derim polise bu al bunu al. Dedim anne mistyo. O daan aşkım çek o. Polis gelirse diyor ben kaçarım diyor. Polis gelirse diyor ben kaçarım diyor. Ben ne derim? Seni veririm polise. Buna mı gidiyorsun? He. Torba oldu işte. Cerah. Ama torba delik. Evet biliyorum. Senin. Var burada başka tabii. Cebinde de var bak. Evet. Al aşkım şunu. Tamam bak var. Sağlam dedik bakın. Var anne ne var? Yeter ma butuh prakan deh. Yeter ya. Biraz da alacağım ma. Alsana. Bu sağlam mı bu böyle? Tamam yeter bu. Yeter Anne. yeter. Hadi bakalım. Ayan so. Nakakuha na kami ng lupa guys. Sabi ko pag dumating yung pulis tatakbo na ako. Sabihin ko yung biyanan ko na yung ano. Ang salarin. So tulungan ko muna yung biyanan ko kumuha ng ganitong gulay guys. Ito kasi itong gulay na to. Ito. Ayan. Une? Zaitin me. May nakuha daw siyang olive. Ito. Burdaan ni Gusel, burdaan ni Baksana. Ito kasi guys, para siyang spinach. Bali sa probinsya nila kasi maraming ganito. Kaya yung mga tao
Mga ligaw na gulay. Dito kasi hindi kilala to eh. Ani bo? Ani bo? Bo? Ani? Bo? Evet gal boregal. Buda chok sani baksan ha. Ayan, so marami dito. Ito yung kinuha ng gulay guys. Alam niyo ba kung ang gagawin dito? Ipapakulo lang siya. Tapos pangalan niyan, pag napakulo mo na, igisa mo, or kahit hindi mo na ipakulo pala, igisa mo na lang siya. Tapos pag nagisa na siya, iano mo na, ilagyan mo na ng itlog. Para siyang spinach. Ito guys, oh, itong gulay na to. Ano nung pangalan? Adoboan ne? Hindi niya alam kung anong pangalan nito. Guys, ito pala is figs. Figs. Namamatay na siya kasi pa winter na. Figs. Dunyoro man ne. Andun yung asawa ko, nagbumuni-muni siya doon. O, sige. Amin na tong zaitin arsa. Umaangkin na ng umaangkin na ng pangalan yan. Lupa. So, ayan. Anay al. Ayan, dami niyang alam na gulay eh. Ayan, dami-dami niyang mga kinukuha. So, ayan na guys. Yung ginawa namin. Papakita ko na lang sa inyo guys kung paano siya lutuin. Yung kinukuha namin na yon para malaman nyo guys. Okay, pag niluto na namin siya, mamaya siguro lulutuin na namin. Ayan. So, papakita ko sa inyo guys. May sinasabi siya. Baka maskam. Ayan, yung nakuha din niya. Pinagmamalaki niya. Baka maskam niya. Binim janam. Baka chuk mo. Kaçtane. Başka yok mu? Bu kadar oldum işte. Bu kadar oldu işte. Zeytin. Tuwang-tuwa naman siya sa kinuha niya. Batay tayo itong sapatos natin dito. Yan, sige, pagbigyan lang natin. Ayan, so baka nyo na lang po yung aking vlog kayo na nung pagpunta namin sa hospital, and then this is a second vlog of mine, and thank you very much for watching. Hindi po amin itong guys ha, lupa. Kumukuha lang kami ng mga tumutubong damo na pwedeng ulamin, 'di ba? Habang yung asawa ko naghahanap doon ng olive. Ayan guys. So that's all for today's video. At sana nag-enjoy kayo sa video na ito guys. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at kung bago ka pa sa aking channel, please subscribe now and click the notification bell dyan sa baba para po naman notified kayo sa mga update ng ating channel. And please leave comment. Bye! Namumulot talaga siya. Nagkaloka talaga itong asawa ko. Sige lang guys. Hayaan na natin siya mamulot dyan. Bye! Have a good day.